مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ آج اقتصادی سروے جاری کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی ترقی کا ہدف 2.3% مقرر کرنے کی تجویز۔ رواں سال جی ڈی پی ترقی کی شرح -0.4% رہی۔ زراعت کا ہدف 2.9%، بڑی فصلوں کا ہدف 2.2% مقرر کرنے کی تجویز۔ توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفرنس احتساب عدالت میں آج کیس کی سماعت ہوگی۔ عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزموں کو آج طلب کر لیا ہے۔ ریکمنڈیشنز کی روشنی میں جو کہ پینل ایکشن کی چیزیں ہیں، یعنی کہ جس میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ریکوریز کا بھی سلسلہ ہے، جس میں ایف بی آر، بے نامی کمیشن، ایس سی سی پی کی کارروائی، یہ تمام چیزیں ہیں۔ بڑا مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں 29 ارب روپے کی سبسڈی ایگزامن کی گئی پچھلے 5 سالوں میں۔ شوگر سکینڈل، چیئرمین نیب کو پہلا ریفرنس ارسال۔ شہزاد اکبر کا کہنا ہے وزیر اعظم نے شوگر کمیشن کی سفارشات کی منظوری دے دی، ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات ہوں گے۔ نیب 5 سال میں 29 ارب کی سبسڈی قیمت میں لاقانونیت کا جائزہ لے گا۔ ایف بی آر نے بھی چینی انکوائری کے حوالے سے کام شروع کر دیا۔ شوگر مافیا سے وزیر اعظم اور کمیشن ممبران کو دھمکیاں ملیں۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی انکوائری رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ سماعت کریں گے۔ کمیشن نے تحقیقات میں مجوزہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ انکوائری کمیشن نے آئینی اختیار سے تجاوز کیا۔ کمیشن نے انکوائری رپورٹ میں ملز مالکان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ درخواست گزار کا درخواست میں موقف۔ پیٹرول بحران ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ وزیر اعظم متعلقہ حکام پر برہم، کہا انہیں کسی دباؤ کی پرواہ نہیں، اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ عمران خان نے ہنگامی اجلاس میں عمر ایوب اور ندیم بابر کو طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا اٹک ریفائنری کے پاس 2.25 کروڑ لیٹر آئل ہے، لیکن سپلائی نہیں کیا جا رہا۔ کماڑی اور پورٹ قاسم میں 10 کروڑ لیٹر پیٹرول ذخیرہ کرنے کا انکشاف۔ پیٹرول بحران پر قائم تحقیقاتی کمیٹی نے 4 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے سربراہوں کو آج کراچی میں طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹنگ کمپنیوں کے ذخائر تحویل میں لے کر پی ایس او کے ذریعے سپلائی کی جا سکتی ہے۔ ڈی جی آئل کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کے خلاف ریاست سے بغاوت کے مقدمات چلانے پر غور کر رہے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی۔ مسجد اور ملحقہ حصوں میں ساؤنڈ سسٹم اور الیکٹرو مکینیکل سسٹم کی تجدید کی جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملحقہ حصوں کے علاوہ سروس مراکز اور پارکنگ ایریا میں بھی ایئر کنڈیشن کے جدید نظام پر کام ہوگا۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ پر فیصلہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا۔ کورونا کی صورتحال پر آئی سی سی کا تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ۔ ٹیکس چھوٹ کے معاملے پر بھارتی بورڈ کو دسمبر تک کی مہلت دے دی گئی۔ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو مانو سوانے نے کہا کہ کورونا کی وجہ سے کھیل کے ساتھ کھلاڑیوں کی صحت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ عدالت نے نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزموں کو آج طلب کر رکھا ہے۔ اہم سماعت کا حوالہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے فیاض محمود سے۔ فیاض بتائیے گا سماعت کب تک شروع ہوگی؟ جی، آج توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی اہم سماعت ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوگی، جس میں آج عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت جتنے بھی ملزمان ہیں تمام ملزمان کو اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر آصف علی زرداری کی جانب سے میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی تھی، جس میں انہوں نے
हाजिरी से इस्तिस्ना की इब्तिदा की थी, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने हुक्म दिया था कि आइंदा समात पर आसिफ अली जरदारी अपनी हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाएं। लेकिन नवाज शरीफ की जानिब से पिछली समात पर कोई भी पेश नहीं हुआ था, तो उनके नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। तो अदालत ने साथ ही ये भी कहा था कि इन वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई जाए। उसके बाद आज तामीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाएगी नायब की जानिब से कि आया कि उनके जो नॉन अवेलेबल वारंट हैं उसकी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप तफसील आते रहे थे। और आपको बताएं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट चैलेंज कर दी है। दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि कमीशन ने तहकीकात में मुजव्वज़ा कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इंक्वायरी कमीशन ने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। फयाज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, आज इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस की समाअत करेंगे, जिसमें इस्तदा की गई है कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कलअदम करार दी जाए और जबकि हुकूमत को कार्रवाई से भी रोका जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौका अपनाया है कि इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट की तैयारी में अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया। इंक्वायरी का अमल मुतअस्सिब, इम्तियाजी और गैर कानूनी है। ये दरख्वास्त मिल एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई है और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में अख़ज़ करदा नताइज और दी गई सिफारिशात कानूनी मैंडेट से बाहर हैं। इंक्वायरी कमीशन के पास शुगर मिल्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का इख्तियार भी नहीं है। हाँ, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भी सिर्फ चंद शुगर मिल्स को मुंतखब किया गया और इसमें यह भी कहा गया कि इंक्वायरी के दौरान मिर्जा शहजाद अकबर का किरदार इंतहाई मनफी रहा है और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी मुतासिब ज़हन के साथ की गई रिपोर्ट का मकसद सिर्फ बदनाम करना था, जिसमें इस्तदा की गई है कि इस रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया जाए और हुकूमत को तमाम मिलों के खिलाफ कार्रवाई से भी रोका जाए। तो आज इस केस की समाअत अब से कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, नुमाइंदा इस्लामाबाद हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ बड़ा फ्रॉड। स्मॉल इंडस्ट्रीज हाउस 4 साल बाद भी तामीर न हुआ। कंपनी ने 18 माह में मंसूबा मुकम्मल करना था। मुलाजमीन के साथ मिलकर जाली कागजात बनवाए गए। जालसाजी से 2,13,50,000 गारंटी की रकम भी निकलवा ली गई। आपको बताएं कि PSIC ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 10 साल की पाबंदी लगा दी है। केस नैब और एंटी करप्शन को भिजवा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नवाज संगरा से। नवाज, बताइएगा कहाँ तक तफ्तीश पहुंची है इसकी? जी बिल्कुल, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की तरफ से डेविस रोड पर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन हाउस तामीर करने का फ़ैसला किया गया, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर जो है वो 42 करोड़ रुपए के फ़ंड्स मुकर्रर किए गए और ये फ़ैसला किया गया कि जो बिल्डिंग खड़ी की जाएगी उसकी ऊंचाई जो है वो 83 फीट होगी, जबकि बाद अज़ां गवर्नर हाउस की तरफ से उसका NOC ना मिलने पर फैसले पर नज़रसानी की गई और बिल्डिंग की ऊँचाई जो है वो 83 से कम करके 38 फीट रखने का फ़ैसला किया गया। जब कंपनी की तरफ से इस पर काम शुरू किया गया तो 2 मरतबा जो है वो कंपनी की तरफ से मुकर्रर जो मुद्दत थी उसमें तोसी के लिए हुकाम से रब्ता किया गया। जब 2 मरतबा तोसी दी गई और तोसी के बाद भी वो बिल्डिंग की जो बिल्डिंग थी वो कंप्लीट ना हो सकी, तो उस पर जो है जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के हुकाम थे उनकी तरफ से जो कंट्रैक्टर कंपनी थी उनसे रब्ता किया गया कि आया जो है ये बिल्डिंग की जो है वो कंप्लीट क्यों नहीं हुई। तो उसकी तरफ से ना तो कंपनी की तरफ से रिटन कोई जवाब दिया गया और ना ही जो है वो कंपनी का कोई नुमाइंदा पर्सनल हेयरिंग के लिए वो कंपनी हुकाम के सामने पेश हुआ। इसमें एक बड़ा फ्रॉड ये भी सामने आया है कि जो 2 करोड़ 13 लाख रुपए बैंक गारंटी के तौर पर मुख्तस किए गए थे। इसमें यह बात भी सामने आई है कि जो कंट्रैक्टर कंपनी के हुकाम थे उन्होंने जो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के कुछ मुलाजमीन को साथ मिलाकर जेली कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो बनाकर जो गारंटी की रकम थी वो भी निकलवा ली है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आने पर कंपनी हुकाम जो है उन्होंने इस कंपनी ये जो KB कंपनी थी जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था उसको 10 साल के लिए बैन कर दिया है और ये केस जो है ये नैब और एंटी करप्शन को रेफर कर दिया है। जी, और अब मौसम का हवाला आपको बताएंगे। शहर कायद में काली घटाओं का राज है। कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है। इस वक्त कराची का मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात ने क्या पेशगोई की है? नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़ुहेब जेचा से मज़ीद जान लेते हैं। ज़ुहेब, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची का मौसम सुहाना और खुशगवार हो गया। हल्की बूंदाबांदी ने कराची का मौसम तब्दील कर दिया। ठंडी हवाएं सुबह से ही चलना शुरू हो गई हैं और जो गहरे बादल हैं
वो भी आसमान पे दूर दूर तक देखे जा सकते हैं और जो शहरी हैं वो भी सड़कों पर निकल आए हैं। हल्की बूंदाबांदी ने शहरियों के मूड भी जो है वो तब्दील कर दी है। मौसम का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि जो अभी का दर्जा हरारत है वो 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 से 37 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 65% तक जो है वो देखने में आया है और जो समंदरी हवाएं हैं वो कराची में इस वक्त चल रही हैं, जो कि बहुत ही ठंडी महसूस हो रही हैं। इसके अलावा जो मौसम का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि जो हल्की बूंदाबांदी है उसका सिलसिला आज पूरे रोज़ जो है वो जारी रहेगा, जबकि रात में भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखी जाएगी। जी, रात में भी हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। बहुत शुक्रिया सुहेब शेख आपका।